proceed. Speaker sir, also Unity Molacho issue it has a lot of hidden illegalities, Speaker sir. The principal district court recently squashed off the construction license issued by the Chimbal village panchayat, deeming it invalid from unlawful orders of Speaker the sir, point BDO of and the order. DOP. Speaker sir, point of order. Courtan struck down Corona construction license. सरकाराक सांगला पण सारखे तुटीन ते construction license follow up करून घे. We had option of going into appeal or we had the option of putting things in place starting. मुख्यमंत्र्यांनी डिसाइड केले की emotions and sentiments of the people were taken into consideration. I don't want to get into the legality of the thing here. ताका जाले सुरुवात करून हांव सोपयतलो. पण हांगाच्यान ते जेन्ना सुरुवात करता कोर्टाची भाशा हांगा मिसइंटरप्रेट करची न्ही म्हजी रिक्वेस्ट. So कोर्टाची भाषा हिंग केली म्हणून म्हाका सांगता हिंग कितें उलोवपात न्हू आमच्यांनी. This is the house, no? अन्य आमदार Why are you objecting me before I speak, Speaker sir? अन्य आमदार Speaker sir, हांव कंटिन्यू करता. BDOन आणि DOPन जे हे अप्रुवल दिल्लें, डीम्ड अप्रुवल दिल्लें, तेजे इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय आसली, ती जाल्या की जाल ना जाल्यार आमकां खबर ना. This wasn't just an oversight. Illegal developmental activities on sensitive wetlands, mangrove land prompted urgent work order notices. Point of order. स्पीकर सर ज्या विशयाचेर आमी जेन्ना प्रोजेक्ट शिफ्ट केलो डायरेक्टली गव्हर्मेंटान जेन्ना डिक्लेअर केले म्हाका दिसता त्या विशयाचेर No. First, supplementary I draw the attention. I draw the attention of this house to letter number 385 DEV 25. एक मिनिट थांब. तुम्ही प्रश्न जो पळय विचारलो आता रिगार्डिंग युनिटी मॉल आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले की तो विषय सोपलो आणि त्याचे डिस्कशन तेजेरी क्वेश्चन जाता सोपलो तेजे क्वेश्चन जाता तेजेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन जाता. There is a letter that is addressed to the Biodiversity Management Committee of Village Chimbal. It is stated that the Unity Mall and the Prashashan Stamp projects will be shifted to another site away from Chimbal. This letter and it is dated 29 January 2026, which is coming from the Director of Tourism. However, the letter does not state that it has been issued with the approval of the government or the cabinet or the competent authority. My specific question, can the Honorable Minister place before the House the cabinet decision, the government order or the file approval authorizing the shifting of these projects? Joint question. स्पीकर सर जेन्ना हो विषय जालो तेन्ना इश्यू लिगॅलिटी वायज हांव परत म्हणटा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स वेटलँड ऑथॉरिटी सुरवात खंयच्यान जाली स्पीकर सर सुरवात जाली की बफर झोनान प्रॉपर्टी येता दाव्यान कन्स्ट्रक्शन उजव्यान कन्स्ट्रक्शन मदीं ही कुडको थंय सुरू जाली थंयच्यान सुरू जाल्ली केस मागीर आयले की रोहन खंवट्याची प्रॉपर्टी आसा हांवें सगळी तुमकां दिली ताज्या मागीर तांणी सांगली झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आनी हे मेजर करून दाखोवचें आमकां नाल्यार त्रास जातलो म्हूण रस्त्यार आयले मुख्यमंत्र्यान आदेश दिलो लास्ट वीक ऑफ जानेवारी 4 दीस आमचे डिपार्टमेंटाचे लोक इन्स्पेक्शन करून वयल्यान बारीक सगळें जाय ताका इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आय विल प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हाउस ड्राफ्ट वन जातूंतल्यान तांचे लोक आशिल्ली तांची आदोगाद आशिल्ली तांचो हायड्रोलॉजिस्ट आशिल्लो सगळे आसले पण सगळे जातकर स्पीकर सर when it came to know that we were 386 meters away from the buffer zone and the zone of influence नवो नॅरेटिव्ह जालो आमकां नाकाच आनी तेन्ना मुख्यमंत्र्याक हांवें म्हणिल्लें हांकां एजिटेशन करपाचें आसा मॉलाचो न्हय हो मॉल प्रायम मिनिस्टराचो एकता मॉल कितें संकल्प आशिल्लो स्पीकर सर संकल्प आशिल्लो की 28 स्टेट्स 8 युनियन टेरिटरीज एकता मॉल सगळ्या कडेन जावचें 40 एकता मॉल आमचे सगळे देशभर आयले इन्क्लुडींग ऑपोजिशन स्टेट्स तातून आमी आमचे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आमचे GI टॅग प्रोडक्ट सगळे प्रमोट करचे लोकल आर्टिसन्साक एक प्लॅटफॉर्म मेळचो सगळे देशाचे पदार्थ ईच स्टेटीन डिस्प्लेक आसचे हे विचारधारा घेवन एकता स्तंभ एकता कुंड हे सगळे लास्ट टायम उलयलो हांव परत रिपीट जावचो ना पूण एक बरी संकल्पना युनिटी दाखोवपाची इन डायवर्सिटी वॉज दीस पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्म आनी हे जातलेंच ते मुख्यमंत्री कडेन खंय उलोवन ते करतात सेपरेट चिंबला गांवाची ही पाया पलट जातली आशिल्ली हांव आजूय म्हणटा आनी राजकारण नाशिल्लें न्ही स्पीकर सर जाल्यार चिंबल्या पुरते चिंबलाचे लोक उलोवन उगी रावतले आशिल्ले आज चिंबलाचे लोक सांगचे नाशिल्ले आमी मिराबाग येता
सगळे चिंबलकार येवन रावतले आमी बोवाळ करतले हे जेन्ना म्हणटा तेन्ना सुद्दां हाज्या फाटल्यान राजकारण आशिल्लें तें आज तुका प्रूव जाता. कमिंग टू दिस टॉपिक ऑफ वॉट आवर फ्रेंड वेंजी हेज बीन आस्किंग स्पीकर सर, ज्या दिसा मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें एक सादें लेटर immediately principally approved by CM and me was given and तातून बाबा generally as government प्रशासन स्थान युनिटी मॉल आमी कॅन्सल केलो शिफ्ट करता म्हणून लेटर दिलें. इट्स अ गव्हर्मेंट लेटर, घरच्या लेटरेटीर बरोवन दिवं नाशिल्लें. ताज्या मागीर परत जालें आमकां जीएडींतल्यान प्रशासन स्तंभ कॅन्सल जाले आनी टुरिझमांतल्यान एकता मॉल कॅन्सल जालो. ह्या सायटी वयल्यान सांगा मुख्यमंत्री तरी लोकांचे आयकून तांची भावना समजून जरी लॉजिकली सारखे नाशिल्ले तांचे इमोशन्स आनी सेंटिमेंट समजून ते लेटरूय दिले. आमी थंयच्यान काडपाक कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचे लेटरूय रिफंड मागपाक पंचायती कडेन दिले. पंचायतीन आमकां उत्तर दिलें जो पर्यंत ते बॅरिकेड आनी तूं रिस्टोर करना तितले पर्यंत आमी तुका परत तुजे 1 कोटी रुपया परत दिवचे ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचे. आतां जो पर्यंत आमकां नवी सायट मेळना वी कॅनॉट शिफ्ट दोज थिंग्स ओवर देर. ताज्या खातीर ते उरलां. नवी सायट आयडेंटिफाय जाना फुडें सगळें शिफ्ट जातलें, लँड रिस्टोर जातलें. जे मुख्यमंत्र्यान जे सांगिल्लें स्टँड्स एंड वी हॅव गॉन विथ दीस. आतां नवो जेन्ना एरिया येतली स्पीकर सर तो कॅबिनेटाक जेन्ना वतली विल टेक केअर ऑफ ऑल कन्सिडरेशन दॅट बाब वेंजी आतां उलयता. पूण एडमिनिस्ट्रेटिवली वी हॅव गॉन आउट. वी हॅव ऑलरेडी टेकन अ गव्हर्मेंट डिसिजन. गव्हर्मेंट डिसिजन घेवन ऑलरेडी तांचे कडेन रिफंड मागलो. नवी सायट पळोवपाची प्रकल्प चालू केली. आनी कितें जाय आतां हाजेरूय राजकारण. एक राजकारण जालें बंद करपाचें. प्रायम मिनिस्टराचो एकता मॉल बंद केलो आनी प्रायव्हेट मॉल नाशिल्लो हो. आनी आतां परत नेक्स्ट विचारता कॅबिनेट तुमकां नवा लँडाचेर दिता तुमकां. स्पीकर सर हांवें मागलोलें स्पेसिफीक कॅबिनेट डिसिजन गव्हर्मेंट ऑर्डर. आय स्टील वॉन्ट दीज डॉक्युमेंट्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. तुवें म्हाका दिचे आनी तुवें गेल ना जाल्यार गेल ना म्हणून सांगचें आनी नाजाल्यार हे हाऊस काबार जावचे पयलें तुवें हें कॅबिनेट अप्रुवल हाडचें सो दॅट दिस इज वन्स एंड ऑल फॉर ऑल इट इज शिफ्टेड. नाव माय स्पेसिफीक सेकंड सप्लिमेंटरी स्पीकर सर. जी बाब आता जे पळय उत्तर कितें दिलें न्ही माननीय मंत्र्यांनी की तो पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट sir. जो पळय आसा एक स्पीकर सर एकूच मिनिट एकूच मिनिट. एक प्रोजेक्ट हो कोण कॅबिनेट ऑलरेडी थंय सगळो प्रोजेक्ट कॅन्सल केले कितें उलयता दुसरे कडेन शिफ्ट करतले आनी शिफ्ट करता तेन्ना नवे येतले न्ही रे. बाबा तुम हाल कित म्हटले तुमगे हो डायरेक्टराचो Sir. ट्रान्सफर मातले आणि तू म्हटले की बाबा दिस लेटर इज नॉट व्हॅलिड. वंडर ऑफ गोवा स्पीकर सर तुमगे कित गॅरंटी आहा तुम जाय तेश कोताय ओय मागीर तू Sir. कॅबिनेटार डिसिजन घे न्हू. तेक बाबा थिंग हाल भायर मारले तेण गेलो म्हूण डिसिजन तो आसोता स्पीकर सर तेका खबर आहा. हो घुसपाला स्पीकर सर स्पीकर आणि सर. आपल्या भशेन आठवो वंडरच झाला. तू कॅबिनेटार डिसिजन घ्याय आणि लोकांक क्लियर कराय न्हू. स्पीकर सर एक्सक्यूज मी एक तर तेका ऍडमिनिस्ट्रेशन कळना ना जाल्यार तो हय सारखे कारण गव्हर्नमेंट आमक ऍडमिनिस्ट्रेशन कोणा मरे तुका कळटा जाल्यार तू इन द फ्लोर ऑफ द हाऊस Speaker तुका sir. क्लियर एश्युरन्स दी की हे जाल ते फायनल इन टू कॅबिनेट अप्रुवल लागना. यू डू नॉट हॅव टू टेक अ डिसिजन. स्पीकर सर जेन्ना मंत्री सायन मारता फायलीचेर मुख्यमंत्री सायन मारता ताज्या उपरांत म्हाजो डायरेक्टर ते लेटर इश्यू करता. ओके नाही नाही तीच फायली आमकां कॉपी जाय. तो कित्याक जाय ती फायली आमकां कॉपी आमकां प्रेझेंट कर. स्पीकर सर मातशें आमच्या हॉनरेबल MLA सांगूंक सोदता देर वॉज नो कॅबिनेट डिसिजन कितें घेतिल्लें डिपार्टमेंट ऑफ IT shifted gave land to Department of Tourism. That was a cabinet. Department of Tourism decided to go with the Unity Mall and that was not a cabinet, that was an administrative approval which we went with and got scheme from the center. आज administrative approval च्या माध्यमातल्यान मुख्यमंत्र्याच्या approvalan we have cancelled it. आता कसली कॅबिनेट आता जेन्ना नवो प्रोजेक्ट येतलो जेन्ना युनिटी मॉल नव्या जाग्यार वतलो अगेन इट विल बी अ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिसिजन बट द लँड विच वी आयडेंटिफाय विल बी अ कॅबिनेट डिसिजन. फक्त ताका सांगता. स्पीकर सर स्पेसिफिक सेकंड सप्लिमेंटरी स्पीकर सर द प्लॅन ऑफ द युनिटी Joint ha question to. द प्लॅन ऑफ द युनिटी मॉल तो प्रोजेक्ट एक्झिस्टन्सा येयना तेजेर डिस्कशन करपा जायना आनी अरे मुखार तो प्रोजेक्ट तू शिफ्ट कोत म्हणू पळय कितें स्पीकर सर उलयलो जितले पळय उलोवपा दिलें दुसऱ्या सप्लिमेंटरी मातशें Sir. जॉईंट हा जॉईंट
Speaker, sir, supplementary? I would like to place on the table of the House the letter written to the Panchayat asking for that refund of 1 lakh. no. And Speaker, Panchayatचे sir, correspondent. मंत्री- Because, Speaker, sir, ऐकून घ्या. माननीय मंत्री आमकां सांगपाक जाय जेन्ना तो उलयता की युनिटी मॉल यू आर गोइंग टू कंटिन्यू एलओपी ऐकून घ्या तुम्ही किती करता जाणा सगळ्याक सांगता हांव. जॉईंट पाच जाण तुम्ही पळय, पाच पाच जाण तुम्ही एक क्वेश्चन घालता एक घेवपाक रायट आहा हे बीएससीन उलयल्ले आणि आमी मागीर किती करता की प्रत्येकाक 3 सब क्वेश्चन आमकां घालपाक One dinner, दिवपाक तीन supplementary, एकूच एकच उलय एक- उलोवंक एक- मेळचो ना. Speaker, फुकट sir, घालता question. एक 2 मिनिटं द्या 21 कोटी रुपया तुम्ही इफ यू लुक एट द मनी ट्रेन मातशे बोस रे मातशे सुसेगाद मातशे बोस हांव क्वेश्चन इन जावन दी 21 crores has been spent out of which speaker sir if you look at annexure A 3.5 crores was paid to 2 consultancy firms MS Fourth Dimension Architects and MS Apaisis Studio मागी structural stillac 11 कोटी 63 lakhs मोडिल्ले आसा आणि this is claimed by the agency to be paid after verification. Speaker sir, आता हे स्टिलाचे किती जातले? Will it rust? Where is it? At the site? Where is it? Speaker sir, there is something that the minister also has not given us specifically because this has public importance. Because people were not taken into confidence. My very pointed question to you: when you all have spent almost Chief Minister and मोडले 25 कोटी मोडे तेज लागून प्रश्न विचारले. You have spent 21 crores. एक minute, Speaker sir. Now you describe this Unity Mall. You describe this Unity Mall as a central project, correct? It is how it is done. You are creating an impression as if centrally sponsored scheme. Now there is a growing concern, Speaker sir, among the people that whether this is a grant-based scheme. How much, Speaker sir, funding for this project? It is about 201 crores that is being approved. So whether funding for this project is a direct grant from the government of India or whether this is a long-term loan arrangement for 50 years is what I've heard. So the state government is also putting its money in it. So Speaker, if this is a loan-based arrangement, why is the government just projecting as if this is a centrally projected subject? आणि हे जे 21 कोटी रुपया जे पड 21 कोटी रुपया उलोवंक दी मरे 2 मिनिटं उलय. 21 crores उलय Annexurean very clearly हांवें expenses line up केले. List of expenses ताणे जे म्हणल्यार total payment done till date is 7 crore 10 lakhs 59,900 only. ताज्या मागीर स्पीकर सर बॅरिकेडिंग केलें, मशिनरी मोबिलायज केली. 8 जुलय 2025 वर्क ऑर्डर कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ली. 28 डिसेंबर 2025 आमी काम हांगा सायटीर बंद करचें पडलें. पूण ह्या 5 म्हयन्यान स्पीकर सर the contractor has claimed that in his house, in his workshop in Gujarat, he has taken steel for fabrication, which is a part of the RCC structure, which is a part of the beams and part of the structural design. जे ताणे थंय घेतलें ताजो claim. आणि वो claim ताजो आसा स्पीकर सर 11 crore 63 lakhs 51,389 claim. दुसरो स्पीकर सर वो 1 रुपया पे जाल्लो ना. ताणे वो एस्टिमेट घाल्लो जो आसा, लेट मी टॉक. ताणे जो एस्टिमेट घाल्लो आसा स्पीकर सर अंडर द डिरेक्टर along with PWD and everybody as a committee, unless we inspect this, nothing is going ahead. No payment will be made. Number 1. Number 2, Speaker sir, ताणे म्हणलें म्हाका की हे शिफ्ट जातले काय म्हणून. हे स्टील वॉट डिझायन हेच संकल्पना चेंज करपाचे आमचो प्रयत्न आसा. ताज्या खातीर सगळो डिझायन एवरीथिंग will remain the same. Only location will change, which we are talking to Honorable CM for the site to be identified. Third, Speaker sir, वो आमचो जो स्कीम आसा